ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। सायं प्रातरुपासीत गुर्वग्न्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्ध्ये च यतवाग्जपन् ब्रह्मसमाहितः। छन्दांस्यधीयीत गुरोराहूतश्चेत्सु यन्त्रितः। उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत्। मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्र्यादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं। सायं प्रातश्चरेद्भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्। भुञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। सुशीलो मितभुग्दक्षश्रद्दधानो जितेन्द्रियः। यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। वर्जयेत् प्रमदागाथामगृहस्थो बृहद्व्रतः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। केशप्रसाधनोन्मर्दस्नपनाभ्यञ्जनादिकम् गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा। नन्वग्निः प्रमदानामघृतकुम्भसमः पुमान्। सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्। कल्पयित्वात्मना यावदाभासमिदमीश्वरः। द्वैतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः। एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि। गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्यर्तुगामिनः। अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्यवलेखामिषं मधु। स्रग्गन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्ये धृतौ व्रताः। उषित्वैवं गुरुकुले द्विजोधीत्यावबुध्य च। त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं। दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः। गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत्। अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्। भूतैः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही। चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति। वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान्। यानातिष्ठन्मुनिर्गच्छेदृशिलोकमिहाञ्जसा। न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं चाप्यकालतः। अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेत्। वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत् कालचोदितान्। लब्धेन वेन वेन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्। अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्दरां। श्रयेत हिमवाय्वग्निवर्षार्कातपशाट् स्वयं। केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्। कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान्। चरेद्वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः। द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत कृच्छ्रतः। यदा कल्पस्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा। आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्। आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मदाम्। कारणेषु न्यसेत् सम्यक् सङ्घातन्तु यथार्हतः। खेखानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्। अप्स्वसृक्श्लेष्मपूजानिक्षितौ शेषं यथोद्भवम्। वाचमग्नौ स वक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि। पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ।
मृत्योपायुं विसर्गञ्च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वाङ्घ्रेजैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत् मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायौ नभस्यमुं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोऽथ विरमेद्दग्धयो निरिवानलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम 12 सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।